मैंने आपको बताया कि आपको पहला स्टेप तौबा करनी होगी। আমি গতকাল বলেছিলাম প্রথম স্টেপ হচ্ছে আপনাকে অনুতাপ করতে হবে। आज मैं आपको दूसरा स्टेप बताऊंगा, उसके बाद फिर क्या होगा। আজকে আমি দ্বিতীয় বিষয় বলবো, তারপর দেখুন কি হয় আপনার क्योंकि জীবনে। जहां भी आप खड़े हैं, आपके पांव के नीचे आज पवित्र आत्मा अपनी अग्नि को लगा देगा। इस ग्राउंड में आप देखेंगे पवित्र आत्मा की अग्नि को आज और अभी। কারণ যেখানেই আছেন পবিত্র আত্মা আপনাকে ভরপুর করবে, মাথা থেকে পা পর্যন্ত একদম। और आप सेम नहीं रहेंगे, আপনি একরকম থাকবেন आप না, परिवर्तित हो जाएंगे, আপনি পরিবর্তন হচ্ছেন, नबूवत करने लगेंगे, আপনি ভবিষ্যৎবাণী করবেন, चंगाई करने लगेंगे, আপনি সুস্থতা লোকদেরকে जयवंत দেবেন, होने लगेंगे, আপনি জেতা জীবন কাটাবেন, गोलियत को हारता हुआ देखेंगे। আপনি নিজের জীবনে গলিয়াতকে হারতে দেখবেন। अब सवाल ये है, এখন প্রশ্ন হচ্ছে এটা, अगर गोलियत को हराए बिना বিনা গলিয়াতে হারানো বিনা मेरी जिंदगी की असली शुरुआत नहीं हो सकती, আমার জীবনের রিয়েল শুরু কোনোদিন হতে পারে না। तो सवाल ये है এখন প্রশ্ন হচ্ছে कि मैं गोलियत को हराऊं कैसे। আমি সেই গলিয়াতকে হারাবো কিভাবে। शाऊल के जैसा ऊंचा और लंबा पूरी सेना में कोई नहीं था। সোলের মতো তাদের সেনার মধ্যে এত উঁচু কেউ ছিল না। सभी शाऊल के कंधे तक आते थे, इतना लंबा था शाऊल। সোল রাজার কাঁধ পর্যন্ত সবাই লোক ছিল একদম। लेकिन जब वो गोलियत के सामने गया तो उससे डरने लगा, लड़ने की हिम्मत नहीं थी शाऊल में। কিন্তু যখন গলিয়াতের সামনে সেই সোল গেল তো তার মধ্যে ভয় খাচ্ছিল সে, কারণ তার সঙ্গে লড়াই করার তাগত তার ছিল না। क्योंकि वो परमेश्वर के वचन से हट गया था, কারণ সে ঈশ্বরের বাক্য থেকে সরে গেছিল, अपनी मर्जी करने लगा था, নিজের ইচ্ছাতে সে জীবন কাটাতে শুরু করেছিল। पवित्र आत्मा की सुनना उसने छोड़ दिया था। পবিত্র আত্মা সোনা সে ছেড়ে দিয়েছিল। लेकिन दाऊद, কিন্তু দাউদ जो एक छोटा बच्चा, एक यंग बच्चा था, যে একটা ছোট বাচ্চা এটা ছিল, एक टीन एज बच्चा था, এটা কিশোর বয়সের একটা ছেলে ছিল। जब उसने गोलियत को देखा, যখন সে গলিয়াতকে দেখেছিল उसने कहा, সে বলল मैं इस गोलियत को, আমি এই গলিয়াতকে जिस तरह शेर और भालू को मैंने परमेश्वर की कृपा से हराया था, जावे- मैं इस गोलियत को भी हरा दूंगा। যে বাঘ সিংহকে ঈশ্বর আশীর্বাদ দ্বারা হারিয়েছিলাম, এই क्योंकि- গলিয়াতকে হারাবো। क्योंकि दाऊद के ऊपर प्रभु का अभिषेक था, কারণ দাউদের উপর ঈশ্বর অভিষেক ছিল, दाऊद के ऊपर परमेश्वर का अभिषेक था। কারণ দাউদের উপর ঈশ্বর অভিষেক ছিল। कैसे आया वो अभिषेक? কিভাবে এসেছিল সেই অভিষেক? क्योंकि दाऊद तौबा के जीवन में रहता था, কারণ দাউদ অনুতাপ করেছিল, আর অনুতাপপূর্ণ জীবন সে उसने मन কাটাতো। फिराव के योग्य फल लाए थे। সে মন পরিবর্তনের যোগ্য সে ফল নিজের জীবনে এনেছিল। जंगल में भेड़ बकरियों को चराता था, সে জঙ্গলে সে গরু ছাগল চড়াতো, और उसके भाई ऐश करते थे राजा की सेना में। আর তার ভাইরা আনন্দ উল্লাস করতো রাজার সামনে সেনাদের মধ্যে। शैतान बोलता होगा, শয়তান বলতো, ए क्या फायदा है यीशु मसीह को मानने का? এ কি ফায়দা আছে প্রভু যিশুকে মানার? अरे चल तू भी अपने भाइयों की तरह ऐश कर। क्या तू सारा दिन यीशु यीशु करता रहता है, भेड़े चारता रहता है? देख कितना ओस पड़ रहा है, कितनी बारिश हो रही है, कभी धूप पड़ती है। क्या तू बेकार सा काम करता रहता है? चल आ और बाकी अपने भाइयों की तरह ऐश कर। আরে দেখো তোমার কোনো ফায়দা হচ্ছে না, তুমি জঙ্গলে ঘুরেই বেড়াচ্ছ, চলো বাকি তোমার ভাইদের মতো তুমি আনন্দ উল্লাস করো একদম। लेकिन वचन कहता है, ঈশ্বরের বাক্য বলে दाऊद परमेश्वर के साथ वफादार था, দাউদ ঈশ্বরের সঙ্গে বিশ্বস্ত ছিল, जंगल में भी प्रभु के साथ जुड़ा हुआ था। জঙ্গলেতেও ঈশ্বরের সঙ্গে জুড়ে ছিল। जिस तरह एक विश्वासी की जिंदगी में जंगल का जीवन आता है, যেভাবে একটা বিশ্বাসী জীবনে জঙ্গলে জীবন আসে, यीशु मसीह भी बपतिस्मा लेने के बाद जंगल में गए और 40 जंगल का जीवन बिताया और 40 दिन उन्होंने रोजे रखे। প্রভু যিশু বাপ্তিস্মা নেওয়ার পর 40 দিন জঙ্গলে ছিলেন আর क्या है? উপবাসের সহিত কাটিয়েছিলেন। जंगल का जीवन क्या है? জঙ্গলের জীবন কি আছে? एक मुश्किल जीवन। এটা মুশকিলপূর্ণ জীবন। जंगल में जीना आसान नहीं होता। জঙ্গলে জীবন কাটানো অত আসান নয়। एक मुश्किल जीवन, এটা বহুত ही কষ্টকর জীবন। एक ऐसा समय जब आपको प्रभु के लिए खड़े रहना पड़ता है। একটা এমন একটা সময় যেটা ঈশ্বরের জন্য আপনাকে দাঁড়াতে হবে। प्रार्थना करने के लिए भी गालियां सुननी पड़ती हैं। প্রার্থনার জন্য আপনাকে পরিবারে গালিগালাজ খেতে হয়। चर्च जाने के लिए भी 100 बातें सुननी पड़ती हैं। মণ্ডলীতে যাওয়ার জন্য লোকরা হাজার আপনাকে গালিগালাজ করে। समाज आपका इनकार कर देता है, আপনার সমাজ আপনাকে পরিত্যাগ করে, रिश्तेदार छोड़ देते हैं, আপনার আত্মীয়রা আপনাকে ছেড়ে দেয়। लेकिन आप परमेश्वर में खड़े रहते हैं, কিন্তু আপনি প্রভুতে দাঁড়িয়ে থাকেন, वफादार रहते हैं। আপনি প্রভুর সাথে বিশ্বস্ত থাকেন। निराशा दूर करने के लिए शराब पीने नहीं चले जाते, আপনি নিরাশার কারণে আপনি মদের ভাটিতে চলে যাননি, पाप करने नहीं चले जाते, আপনি পাপের দিকে যাননি। तो फिर आप उस अभिषेक को पाएंगे जो दाऊद ने पाया था।
তারপর আপনি সেই অভিষেককে পাবেন যেটা দাউদ পেয়েছিল। और जब वो अभिषेक आएगा आपके ऊपर, যখন সেই অভিষেক আসবে আপনার উপর, कोई गोलियत टिकाना रहेगा यीशु मसीह के नाम में। আপনি সেই গলিদের মধ্যে সেই শয়তানকে হারিয়ে ফেলবেন। वो बीमारी का गोलियत, সেই রোগ স্বরূপ সেই গলিয়ত, कर्जे का गोलियत, সেই ঋণ স্বরূপ গলিয়ত, फाइनेंशियल ट्रबल का गोलियत, সে আর্থিক সমস্যার স্বরূপ গলিয়ত, परिवार की मुश्किलों का गोलियत, পরিবারের সমস্যার স্বরূপ গলিয়ত, सारे गोलियत आपके पांव के नीचे होंगे। সমস্ত গলিয়ত আপনার পায়ের নিচে In the হবে। mighty name of Jesus, वो आपके प्रभु- पांव के नीचे होंगे। প্রভু যিশুর জীবিত নামে আপনার পায়ের নিচে হবে।